अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तजवीद के अहकामात में मद्दुल्लीन को देखेंगे। तो मद्दुल्लीन को देखते हैं कि ये कौन सी मद है और इसके कौन से हरूफ हैं। मद्दुल्लीन जो है पहले इसके लीन के हरूफ देखते हैं कि हरूफ लीनिया कौन से हैं। जैसे हरूफ लीनिया दो हैं, दो हरूफ हैं, वाव साकिन, या साकिन से पहले ज़बर। याद कीजिए हरूफ मद्दा को, हरूफ मद्दा तीन थे, वाव साकिन, या साकिन और अलिफ साकिन से पहले इनकी वो जो है उनके हरकत पीछे बदल जाती हैं। यानी वाव साकिन से पहले पेश हो जाती है, या साकिन से पहले ज़ेर हो जाती है और अलिफ साकिन से पहले फ़तहा। ये हरूफ मद्दिया में। लेकिन हरूफ लीनिया में क्या चीज़ है ये देखें। हरूफ लीनिया में वाव साकिन से पहले ज़बर, ठीक है, और या साकिन से पहले ज़बर, दोनों में ज़बर ही आए, फ़तह, ठीक है। जैसे ये देखें बाऊ, बई, ठीक है। और इनको हरूफ लीनिया क्यों कहा जाता है? लीन का मतलब है नरमी, यानी नरमी से अदा होते हैं, इनमें शिद्दा नहीं पाई जाती इन हरूफ में। तो हरूफ सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी है, हरूफ लीनिया हैं कौन से, ठीक है। अभी इनकी तारीफ मैंने लिख दी है, यानी वाव साकिन और या साकिन से पहले ज़बर हो, ठीक है, तो उनको हरूफ लीनिया या हरूफ लीन कहेंगे, ठीक है। ये दूर से ज़रा देखिए। अब हम मद्दुल्लीन की तारीफ़ को देखते हैं। मद्दुल्लीन उस वक्त होती है जब किसी लफ्ज़ में हरफ लीनिया के बाद एक हरफ आए और हम उस पर क्या कर रहे हैं, आर्जी सुकून कर रहे हैं, यानी कि हम स्टॉप कर रहे हैं, हम रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं। जैसे अब ये देखिए यहाँ पे मैं रुक रही हूँ, ली इलाफी कुरैश, ठीक है। तो इसको फिर इसकी मिकदार 2, 4 या 6 पे खींच सकते हैं। ये समझ आ रही बात की? ये हरूफ लीनिया है, ये ज़बर है और ये या साकिन है, ठीक। कुरैश, अब मैं कुरैश पे रुकूंगी तो मैं 2 भी हरकत खींच सकती हूँ, 4 भी और 6 भी, तीनों जायज़ है, 2, 4, 6, ठीक है, आर्जी वक्फ की सूरत में। और ये कब होगी, फिर से एक बार देख लेते हैं। मद्दुल्लीन उस वक्त होती है जब किसी लफ्ज़ में हरफ लीनिया, ये देखिए दूर से देख लीजिए, हरफ लीनिया के बाद एक हर्फ आए और इस पर हम आर्जी सुकून के साथ वक्फ कर रहे हैं, यानी हम टेम्पररी इस पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर नहीं रुकना चाह रहे तो हम फिर इसको वस्ल करेंगे, और वस्ल करते वक्त इसकी मिकदार, हरूफ लीनिया की मिकदार 2 से कम होगी। अभी आगे देखते हैं, ठीक है, 2 से कम होगी और इसको अरबी में मद्दामन कहते हैं। वसलन, वक्फन क्या है, वक्फन इसको ये आर्जी सुकून के साथ वक्फ करेंगे और ये 2, 4 या 6 हरकत पर खींचा जाएगा। तो ये है मद्दुल्लीन। अब इसकी तारीफ़ देखी है, हरूफ लीनिया हमने देख लिए इस वीडियो में। अब मैं आपको इसकी मिकदार बताती हूँ और इसकी मिसालें। मद्दुल्लीन की मिकदार को देखते हैं। मद्दुल्लीन जो है वो 2, 4 या 6 हरकत पर खींची जा सकती है वक्फ करते हुए। ये जहन में रखिएगा बात कि वक्फ करते हुए 2, 4 या 6 हरकत पर इसको खींचा जा सकता है, ये सब जायज़ हैं। वक्फ, जैसे ये यहाँ पे देखिए इसकी तारीफ़, वक्फ की सूरत में इसको 2 या 4 या 6 हरकत पर खींचा जा सकता है, ठीक है। वसलन क्या है, वस्ल की सूरत में इसकी मिकदार 2 से कम होगी, ठीक। ये देखें इसकी मिकदार 2 से कम होगी और इस मिकदार को अरबी में मद्दामन कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, यानी कि इसके जो 2 से कम करने को एक नाम दिया गया है जिसका नाम मद्दामन है। मद्दामन कहते हैं, यानी उस प्रोसीजर को कि ये दो नहीं होती। हरफ मद्दा क्या होता है ये तो आपको पता है ना, हरफ मद्दा 2 हरकत पे खींचा जाता है, ठीक है। जितने भी हरूफ मद्दियाँ हैं उनको 2 हरकत पे हम लाजमी खींचते हैं, लेकिन मद्दुल्लीन को नहीं ऐसा होगा। मद्दुल्लीन को 2 हरकत से कम पे खींचेंगे वस्ल करते हुए। ये जहन में रखनी है बात, वस्ल करते हुए यानी मिलाते हुए। अगर हम मिला नहीं रहे, अब अगर हम उस पर वक्फ कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, हम फिर 2 या 4 या 6 हरकत पर हम खींच सकते हैं। जैसे अगर मैं वक्फ कर रही हूँ अलह के ऊपर, अभी आपको मिसालें मज़ीद इसके लिख के दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो अलह को
میں 2 پہ بھی کھینچ سکتی ہوں، 4 اور 6 پہ بھی، جیسے علی، ٹھیک ہے. اب اس کی مثالیں دوبارہ اسپینڈ کرتی ہوں میں. مد اللین کی مثالوں کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے ذائقۃ الموت. اب یہ ہے مد اللین، واؤ ساکن ہے اور پیچھے زبر آ رہا ہے، تو اس کو اگر میں اس پہ وقف کر رہی ہوں تو میں کیسے پڑھوں گی؟ ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے، میں نے 4 حرکت پہ اس کو کھینچا. اب اس پہ میں اگر وقف کر رہی ہوں تو میں کیسے پڑھ رہی ہوں؟ علی. ٹھیک ہے، اگر میں اس پہ وقف کر رہی ہوں تو اس کو پڑھوں گی فرعون. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا وقفاً. اگر اب اس پہ ہم وصل کرتے ہیں، مطلب وقف نہیں کر رہے، تو پھر اس کی حرکت جو کیا ہے، 2 سے کم ہوگی. مدامن اس کو کہیں گے، 2 سے کم ہونا. یوں کہہ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1 حرکہ. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھیں گے ذائقۃ الموت. آگے چلتے چلیں گے. ٹھیک ہے، علیہ من شیء، اس طرح کر کے مطلب آگے چلتے چلیں گے پھر. ٹھیک ہے، سمپل سائز کو میں نے 1 حرکت پہ لیا ہے. ان 2 سے کم ہے، 1 سے بھی تھوڑا سا اس کو بس اس کو یہ یاد رکھیے، مدامن یعنی 2 سے کم. 1 پراپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے 1 حرکت، بس یہ کہیں گے 2 سے کم. ٹھیک ہے، اور اس کو عربی میں اس پروسیجر کو، یعنی کہ اس کے اس طرح کم کرنے کو، 2 حرکت سے کم رکھنے کو ہم مدامن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علیہ ہی، کیونکہ ذرا سا یہ 1 سے اوپر ہی جاتا ہے 1 حرکہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی وصلاً اور وقفاً. میں نے آپ کو ان کی مثالیں حروف لین کی بتا دی. کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف ہیں، صرف 2 حروف، یا ساکن، واؤ ساکن. ٹھیک ہے، اور واؤ اور یا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر، اور کوئی حرکہ نہیں. ویری سمپل، صرف زبر آئے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حروف لینیہ ہے. اور اب میں نے اس پہ وقف کرنا ہے تو میں نے کس طرح کرنا ہے، اور اگر میں ان پہ وصل کر رہی ہوں تو میں کیسے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، مقدار بالکل آپ نے نہیں بولنی اور ذہن میں رکھنی ہے ہر مد کی، کہ اس مد کی مقدار کتنی ہے. جیسے اور سٹاپنگ کرتے وقت کتنی مقدار بن رہی ہیں، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. یعنی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کی حروف لینیہ کے مجھے بتائیے وصلاً کتنی مقدار ہے اور وقفاً کتنی مقدار ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور حروف مدہ کا بھی اسی طرح، کہ اگر حرف مدہ پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر وہ دوسری مد بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، مد العارض سکون بن جاتی ہے، اور پھر اس کی مقدار بھی بدل جاتی ہے. اسی طرح ہر جتنی بھی مدود ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے ان کی وصلاً اور وقفاً ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. کہ وقف کرتے یہی تو بات ہے کہ تجوید کے رول کا پتہ ہونا. اگر آپ رک رہی ہیں، اب جیسے مد جائز منفصل ہے تو اس پہ ہم رکیں گے تو 2 حرکت پہ رکیں گے، صحیح. اور اگر ہم نہیں رکتے تو پھر وہ اپنی اسی جو اس کی مقدار ہے اس کو اسی پہ کھینچتے ہوئے چلتے جائیں گے آگے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ حروف لینیہ ہے.